Good morning mga kadasig. So wake up. Dagan na bunta. Dagan ta karon og mga 15. Medyo nadugay tag mata kay ikuan. Siguro let's go mga kadasig. Padayon. Dagan ta 15 siguro 15. Let's go. Padayon. Duration 26 5K. minutes 5K. and 40 seconds. Good morning Badyang. The best Sino ka 5K na ta? was Every 5K. minutes and 20 Nag-video ta. seconds. So Badyang na pero dili pa sentro. 54 Wake up. ERC dagan na oh. Naka 5K na ta. Dagan ta pero 15. Mga karasik. So let's go. Padayon. Wow. Duration 53 minutes and 30 10K. seconds. 5K na lang. One Tinira. was Ah, minutes 10K. 20 seconds. 5K na lang. Heart rate Good morning. 52 beats per minute. Under runners. Kadagan batanan. Wake up. Naka 10K na ta balik. 5 na lang. Para 15. Wow. Ha. Sarap ng buhay. Mga kadasig. Pinawisan sa umaga. Hindi lang. Let's go. Padayon. Wow. Ha. Wow. Thank you, God. Thank you, God. Woo! Naka 15 ta. 15. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Ginoo. Safety ang dagan. Lugwa po ang panahon. O nahuman ta sa 15K. Salamat kay Lord. Og shout out ko sa taga-ERC runner. Ninabong ako kanina sila. Ninabong ako na sila kanina. So padayon lang yapon ta practice. Padayon lang ta. Kay ato man yung pangandoy. Baga, di ta mo give up. Kapoy pero makaya. Ano lang sila. So padayon lang ta mga kadasig. Mga runner sila sa anda. Padayon lang. Di lang ta ingon nga mag-relax, di ba? Okay, padayon sa pagbisog. Nahuman na to ang 10K. Thank you kayo. 15K. Nahuman na to. So 50. Thank you. Balik ta. Salamat Lord. Padayon sa pagbisog. Dugang kadasig. Morning, Nay. Thank you, God.